أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زقرب راديو تيفن سلامنايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كموترو لو مسنبتون باستفلالي أقل تزقرب مدبنا كتكتاتلو بحاقوس نعدمكم سلام أملاخ أبروحقن أبقربان كونكم نمدب راديو تيفي سلامنا تكتاتلو قدوسان سلام أملاخ يبزح حالكم سلازي أبزح حالفة بفلاي نجزي أبهر بزي مئزازنا مقطعتي أي ترفنانيو أبزبل أرستينا زلنا أحواتي أبزح حالفة أب نقص وسئن منقستون أبزبل ملأختو دهسي سومون لو نودك تحليفو كاب زوهابو مخنيات إسرائيلاويان كاب تسلسته تقدامي حوي أبزح حلفين أملاخ سلزي تأززون دمصون سلزي سمعون نزوردهم مكرا أقوليحو أرئينا له لمون كم فقد أملاخ نودكت أحليفو كاب زوهابهم كلتا مخنياتات خلائي نتعوتات بمملاخن كاب أملاخ بمرحقو من أفردي كاب زودقهم مخنيات كنرئينا كنمنا بتقال مخادناقن حتير صولوت كنسلينا أب سماين أم مدرن كل سلطان كل ملك زلكا بروخ ريز العالم أملاخنا نمسكنا كالنا نو بقال كاجير كاج زي أبي سلت مجبنا تمسكن كم تقالات كا زي أبي نابتغون عزب لزمر حنا تنخد الله مجدون زرينا نتأب حبو زلوا بمول دم نبرهان زمت زقول لحك الكا مسنا سل زلوا تمسكن أبا فنان قبل بنان أقرب كاي خامو حجر ماج زي أبي كابت نكافلو قال نعين حواتين زخون زمهر زمعد زمرح زبره زقول لحق زي أبير هوتنا زمكر زتصبق زلملم كم تا أبروما ماي التتخلت زفريك هنا بسم ودخا بسم يسوس نتسلي نغلاتهم سماعتي نزقالك سمعوا خلو لبهم كم تلب ليديا زخفتك لباتهم كخفت أمرهم كخفت بز سمعنا يون بز تردعنا يون بز وحللنا يون متأندما زي أبير نخنبرلو حجزن والتانك تكوننا نتسلل لنا بسم ودخا بسم يسوس أمين يسوس كريستوس قويتايو زابير مسكن حدا قابتي كم تقدمه استزاربكو نودكت أحليفو خابزو هابهم نعملاخ سلازي تعززو دمصون سلازي سمعو زوردهم مكرا ينيرو لومي النريو دما تخلقي مخنيات نتاوتات بمملاخن كامنا أملاخ بمرحقو من أفردي كابزو دقوم قال أبتي أب كلا أي نجست معرف عسر تشوعته زولو إنا كندسس كافقدي شوعته نزولو قال مركوس جيرنا إنا لو ما أنت خن الزرارب تقال بسم يسوس كمبوبي كلا أي نجست معرف عسر شوعته كافقدي شوعته كسع عسر تشمونته أبزولو قال بسم يسوس كمبوبي دك إسرائيل كا نتي كابتحتي إيد فرعون نجوس جبسي كام مدري جبسي زديوبهم زي أبيهر أملاقهم سلزبدلو نخلوت أمانختون سلزفره إيو كم أو زخونه نساتهم بحجاجات أتهم زي أبيهر كاب قدم دك إسرائيل زسوغوغم حزبتاتن بتنجستات إسرائيل زجبروه زنبورون كدو هو دك إسرائيل أبك زي أبير أملاقهم زي كنوع نجر بحبو جبرو كاب جنبي زبعنياتات جميروم كسع تعرضتي ختما أب كلن كتماتات برختي سرحو أب كله نوحتي كورباتاتن أب تحت كله لملم أعوامن كا حولتتاتن أستارتتاتن أقومو أبو دما كمتم إجزابير كاب قدمي زسقوقهم حزبتات أب كله برختي يعطنو نبرو إجزابير كخوري ودما كفوق نجر جبرو نتوم إجزابير إذا نجر زي أي تجبروا زبلهم نتوم تعوتات أجلجلوهم إجزابير جنا إن إسرائيلن إن يهودان بخلهم نبياتن بخلهم رأيتن غيرو كاب كفوق من قدهم تملسوا كم تبوتاتكم زعززكوهم بباروتي نبيات غير دما زسدت كلكم كل حقي تأزازاتين حقاقاتين حلوا إلو مسكير اللهم نبره نساتهم قنا أي سمعون كم كساد اتهم بجزابير أملاقهم زي آمنوا أبوتاتهم دعا كسادهم أترروا نحقاقاتون نتي مسبوتاتهم زعاتو وخيدانن نتي زمسكر اللهم مسكراتن قنا نعاقم دد حري كنتو نتسعبهم كا كنتو خونو
ደድሕርቶም እግዚአብሔር ከማታቶም ከይገብሩ ዝአዘዞም ኣብ ዙርዮም ዝነበሩ ህዝብታት ድማ ሰዓቡ ንኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላኾም ሓዲጎም ከኣ ዝፈሰሰ ምስልታት ክልተ መራኹት ገበሩ ኣስታርተውን ገበሩ ንኹሎም ሰራዊት ሰማይ ድማ ሰገዱሎም ንበዓል እውን ኣገልገልዎ ነወዳቶምን ነዋልዶምን ከኣ ብሓዊ ሓለፍዎም ዛዕጎል የውድቁን የማሩቱን ድማ ነበሩ ምእንቲ ክኾርይዎ ከኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ንምግባር ርእሶም ሸጡ ስለዚ ከኣ እግዚአብሔር በእስራኤል ኣዝዩ ኮሬ ካብ ቅድሚኡ ድማ ኣርሓቆም ብጀካ ነገድ ይሁዳ በይና ካልእ ኣይተረፈን ይብለና ኣብዚ ቃል እዚ እንተዳርኢናዮ ቅድሚ ኣብ ፍቅዲ 18 ምብፅሕና እቲ ንሳቶም ካብ እግዚአብሔር ዓልዮም ዝገበርዎ ኩሉ ግብርታት ክትንትን ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ፍቅዲ 18 ግን እግዚአብሔር በእስራኤል ኮሬ ጥራይ ደይኮነስ ኣዝዩ ከም ዝኮሬ ካብ ቅድሚኡ ድማ ከም ዘርሓቆም ማለት እቲ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝመፀን ከም ዝወደቀን እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነገረና ስለዚ እቲ ፍርዲ ክወድቅ እንከሎ ካብ ባዶ ኣይኮነን ተበጊሱ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ሕርያት ህዝቢኦም እግዚአብሔር ርስተይ ክኾኑኒ ኢሉ ካብ ዘፍጥረት 11 ጀሚርና ታሪክ ንሪኦ ንኽእል ኢና አብርሃም ኣቦ ሁሉ ካብ ኡር ከለዳውያን ማለት ካብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ባቢሎን ማለት እዩ ካብኡ እግዚአብሔር ክጽውዖ ከሎ ክባርኸካየ ንብዙሕ ዘርኡን ክገብረካ ኢልዩ ኣውጽይዎ ስለዚ ዘር አብርሃም ብሙሉኡ እግዚአብሔር ርስቲ ክህቦ እግዚአብሔር ዘአምላኹ ህዝቡ ኮይኑ ክመላለስ በሕጋጋት እግዚአብሔር ንኽወጽእ ኪዳን ዝተኣትወሉ ህዝቢ ስለዚ እዚ ብኺዳን ብተስፋ ካብ ምድሪ ግብጺ ዝወጸ ልዕልቲ ናይ እግዚአብሔር ቅርጽምን ኢድን ዝረአየ ህዝቢ ኪዳን ዘለዎ ተስፋ ዘለዎ ሕጋጋት እውን ዘለዎ መንገዲ ዝፈልጥ ህዝቢ ኣብቲ ናይ ርስቲ ቦትኡ ምስ በጽሐ ግን ነቲ ካብ ኢድ ግብጻውያን ካብ ኣዝዩ ብርቱዕ መከራን ጸበባን ካብ ናይ ፈርዖን ኣርዑት ሓራ ዝገበሮም እግዚአብሔር ግን ኣብቲ ምድሪ ናይ ርስቲ ኣብቲ እግዚአብሔር ተስፋ ዝኣተወሎም ነቦታቶም ዝተረስተይዎ ምድሪ ምስ ኣተው ግና ደድሕሪቶም ኣብቲ ቦታት ዝነበሩ 7 ዝተፈላለዩ ኣህዛብ እግዚአብሔር ጽውኦም ስለዝመልአ ኣብ ፍርዲ ስለዝወደቁ ካብቲ ቦታቲ ንዓታቶም ሰጊጉ እግዚአብሔር ኣብቲ ርስቲዩ ኣቐሚጥዎም እዚ እቲ ታሪክ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ሰማዩ ጻውዒቶም ኣምላኽ ከኣዩ ዝኣምላኾም ካለ ኣምላኽ ኣይፈልጡን እዮም እስራኤላውያን እዞም በአምላኽ ተመሪሖም በቅርጽም ናይ እግዚአብሔር ተመሪሖም በተስፋ አምላኽ ተሰንዮም ናብታ ናይ ርስቲ ምድሪ ዝኣተው ህዝቢ እምበኣር በቶም ኣብቲ ቦታ ዝጸንሕዎም እግዚአብሔር ዝተቆጥዖም ህዝቢ ልምድታትን ነውርታትን ክኸዱን በትናታቶም ምኽረ ድማ ክስለቡን እዮም ጀሚሮም ስለዚ እዚ ምስ ኮነ እግዚአብሔር ብቐጥታ ናብ ፍርዲ ኮነን ኣትዩ ወይ ኣብ ፍርዲ ኮነን ኣትዩ ወይ እውን ኣይኮረን ብቐጥታ ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት እግዚአብሔር ዝተፈላለዩ ነቢያት ካህናት እናገበረ ነቲ ኣብ እግሪ ሲና ዝተቀበልዎ ሕጋጋት ናይ ሙሴ ልዕሊ 600 ዝኸውን ሕጋጋት ኣለዎም ንናብሮኦም ዝኸውን ንኣከያይዶኦም ዝኸውን ንኹሉ ንጥፈታቶም ዘመልክት ሕጋጋት እግዚአብሔር ሂብዎም ኣብ ኩሉ ዓይነት ጉዳይ ናይ ህይወቶም ዝኸውን ሕጋጋት ሂብዎም ስለዚ ነዚ ሕጋጋት እዚ ክገብርዎ እግዚአብሔር አምላኾም ከምልኹ ብዘይካ አምላኽ ካልኦት እውን ኣማልኽቲ ኣብ ጎኖም ከይህልው ነቶም ካብቲ ቦታ ዘርሓቆም ህዛብ ንዕኦም ከይመስሉ ምስኦም ከይዋሰቡ ኩሉ ኣገባብ ኣከያይዳ እግዚአብሔር ነጊርዎም ስለዚ እስራኤላውያን ታይም ገይሮም ንምንታይም ኣብ ፍርዲ ወዲቆም እንተዳኢልና እቲ ሓደ ተሳዕቤን ዘይምእዛዞም ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሃበካ ትእዛዝ ክትከደሉ ኢሉ ዝሃበካ እግዚአብሔር ትእዛዝ እንተዳ ዘይገርካዮ ኣብ ፍርዲ ኢኻ ትወድቕ ስለዚ ከም መቐጸልታ እዚ ኣብ ፍርዲ ዘውድቆም ንዓና እውን ሕጂ ካብ ፍርዲ ክዕቅበና ኢልና እንዛረቦም ነገር መጀመርያ እቲ ንጣዖታት ብምምላኾም እዩ ዝብል ንምንታይም ግን ናብ ጣዖት ከይዶም ማለት ታይ ስለ ዝኾኒኦም ታይ ስለ ዝሰኣንዮም ዞም ሰባት እዚኦም ኣምላኽ ኣለዎም ዘምልኽዎ ብኩሉ ዓይነት ኣብ ናብሮኦም ኣብ ህይወቶም ኣብ መንፈሳዊ ኣብ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ዝባርኾም ህዝቢኦም ኣምላኽ ዝጽላሎም ህዝቢኦም ስለዚ ንምንታይኦም ግን ጣዖት ከምልኹ ነቲ ካብ ኢድ ኣርዑት ናይ ግብጺ ሓራ ዝገበሮም እግዚአብሔር ሙሕ ኣብ ኢዶም ሕጋጋት ኣሎ ኣብ ኢዶም ናይ እግዚአብሔር ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ትእዛዝ ኣሎ ካብዚ ነገር እዚ ሪሒቆም ጣዖታት ከምልኹ ከለው ሓንቲ ሓደ ካብቲ ክዛረበሉ ዝደሊ ዘይቅንዕ ብሕቡእ ገበሩ ይብለና ካብ ኣምላኽ
ክርሕቁን ከለው ካብ ዝገበርዎ ግብርታት ሓደ እቲ ዘይቅኑዕ ነገር ብሕቡእ ገበሩ ይብል እዚ ድማ እንታይ እዩ ሳዕቤን ናይቲ ካብ እግዚአብሔር አምላኾም ርሒቆም እቲ ጣዖት ከምልኽዎ ከለው ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ህዛብ ጣዖት ደድሕሪ መንፈስ ኣሎ ስለዚ እንተዳ ነቲ ጣዖት ከተምልኽ እንተዳ ጀሚርካ ነቲ ናይ ህዛብ ከንቱ ዝኾነ ጣዖት ዘይዛረብ ጣዖት ደድሕሪ አምልኾ ኩሉ ግዜ መንፈስ ስለዘሎ ዞም ሰባት እዚኦም ድማ በቲ ናይ አምልኾ ጣዖት ክጻዓኑ እዮም ጀሚሮም ስለዚ እቲ ነውር ዝበሃል ሕቡእ ነገር ክገብርዎ ጀሚሮም ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር እንተዳ ጸዊዕካ ነቲ ዝጸዋዓካ ጽዋዓ እኹል ኮንካ ምእንቲ ክትርከብ እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ታይ ይገብረካ የገልግለካ እግዚአብሔር ንኣብነት ከም ኣብነት ክኾነና ንንጉስ ዳዊት ካብ ድሕሪ ኣባጊዕ ገና ኣብ ቤት ኣቦኡ ጽቡቕ ገይሩ ዘይዝከርን ከሎ ካብ ድሕሪ ኣባጊዕ ናብ ንጉስ ምስ ኣምጾ ብዙሕ ነገር ምስ ኮነሉ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ ዝኣተወ ተስፋ ምስ ተፈጸመ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ምስ ኮነ ብሕቡእ ዝገበሮ ነገር ኣሎ እሱ ድማ ኣባ ሴባ ምእታዊ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጉስነት ይፈልጥ እዩ ናይ እግዚአብሔር መርሒነት ይፈልጥ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ መፍጻሚ ይፈልጥ እግዚአብሔር ዝገበረሉ ጽቡቕ ዝገበረሉ ሰብ እዩ ስለዚ ኣብ ንግስነት ምስ ኮነ ኩሉ ትዘድልዮ ዘበለ ምስ ገበረሉ ግን ክግበር ዘይግብኦ ነገር ገይሩ እግዚአብሔር እስኻ ብሕቡእ ጌርካዮ ኣነ ግን ብግህዶ ክግስጸካ ኢልዎ ብዙሕ ግዜ ሰብ እግዚአብሔር ዝኣተወሉ ተስፋ ምስ ኮነሉ ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ምስ ተገልጸ ብዙሕ ጽቡቕ ምስ ኮነ ገለ ኣብቲ ጥርዚ ገጽካ ምስ በጻሕካ ዝግለጹ ባህርያት ኣለዉ እስራኤላውያን ከምኡ ገይሩ ይዕልይዎም እዩ እሱ ጥራይ ከዓ ደይኮነ ኣብ ፍርዲ እውን ኣውዲቕዎም እዩ ናብ ሓድሽ ኪዳን እንተዳ ተርጊ እንታይ ዝሕቡእ ነገር እንተዳ ኢልና ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ዓለም ኪኖት ብግልጽ ትገብሮ ወይ ኣብ ቅርዓት ወጽያ ትገብሮ ዘላ ብዝተፈላለየ ብሜድያ ክኸውን ይኽእል እዩ ብኢንተርኔት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከመይ ገይሩ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ክርሕቕ ከም ዘለዎ ዝደፋፍኡ ዝሓባብሉ ዝተፈላለዩ ነውርታት ኣብ ሕቡእ ዝኾኑ መዘከሪ ቦታታት ወይ ድማ እዞም ስቶርድ ንብሎም ዝኾነ ጋድ ጌትስ ብምልኦም ኣብኡ ብምግባር ነቲ ካብ ኣምላኽ ክርሕቐካ ዝኽእል ሕቡእ ነውሪ ዝኾነ ነገር ንዕኡ ብምርኣይ ካብ እግዚአብሔር ማለት ርሒቃ ጥራይ ደይኮነ ነቲ መጀመርያ ዘመለኽካዮ መጀመርያ ኣብ ህይወትካ ብጽቡቕ ነገር ዝተገለጸ ዝጓስየካ ዘሎ ዝመርሓካ ዘሎ እግዚአብሔር እትርስዓሉ ወይ እውን ብሕቡእ ካብኡ እትሓድመሉ ዓይነት ነገር ደድሕርቲ ዝረአዩ ተሓቢኻ ዝረአዩ ነገራት ብምሎም ደድሕሪኡ ዝመጹ ዝመልኡኻ ቀሳቢሎም እውን ንልብኻ ዝሰልቡ ሕቡእ ኣቱ ዝኾኑ ዝረአዩ ነገራት ኣለዉ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ እንተደኣ ንሰዊዶም እንተደኣ ናብ ጥርዚ ገጾም ከይዶም ንኣምላኽ ይኹርይዎ ጥራይ ደይኮኑ ኣብ ፍርዲ እውን የውድቑና ስለዚ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ካብዚ ነገር ዝምሕረት ክገብረልና ብቲ መወዳእታ ክንጽሊ ኢና ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢኻ ትሕባእ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ዝነብር ኣምላኽ እዩ ኩሉ ዝርኢ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ ከምቲ ዝበልኮ ካልኣይ ሳሙኤል ተዳሪና ኣብቲ ምዕራፍ 11 እቲ ኩሉ ነገር ምስ ተገብረሲ እግዚአብሔር ድማ እቲ ዳዊት ዝገበሮሲ ኣብ ዓይኑስ ክፉእ ኮይኑ ተራእዩ ስለዚ ኩሉ ብሕቡእ ክትገብሮ ከለኻ ዝደፋፍዓካ ዘሎ ብድሕሪኡ ዘሎ ኣጀንዳ ኩሉ ነገር ክግበር ከሎ እግዚአብሔር የርዮኒ ማለት ኣይኮነን ግን ድሕሪት ትሪኦ ዘለኻ መንፈስ ዝግለጽ ነገር ዝመልኣካ ነገር ካልእ ነገር ንኽትገብር ዝደፋፍዓካ ነገር ግን ንሱ እንታይ ይገብረካ እግዚአብሔር ኣይርኤካን እዩ ዝዓይነቱ ሕቡእ ስምዒት ኣብ ውሽጥኻ ስለ ዝልቀቕ ካብዚ ነገር እዚ ብድርኺት ኢኻ ክትገብሮ ትጅምር ስለዚ እስራኤላውያን እቲ ብሕቡእ ዝገብርዎም ነገር ኣብ ፍርዲ ውዲቕዎም እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዓለም እንዳተራቀቀት ኣብ እትኸደሉ ዘላ እዋንን ግዜን ኢና ዘለና ስለዚ ብዙሕ ነገር ካብ ሰብ ተኸዊልካ ክትገብሮም ኢልካ እትሓስቦም ነገራት ኣምላኽ ይርኤካ ከም ዘሎ ከም ዮሴፍ ማለት ዮሴፍ ነቲ ዘጋጠሞ ዘሎ ነገር ሕቡእ ክነሱ ግን ነዚ ነገር እዚ ከመይ ገይረ ክገብሮ እግዚአብሔር ኣሎ ኩሉ ይርኢ ኩሉ ይፈልጥ እቲ ትማሊ ኣብ ቅድሚ በዓል ቤት ግን ኣብ ቅድሚ ዘለኹ ኩሉ ቦታን ሞገስ ዝሃበና ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ክገብሮ ኣይክእልን ብምባል ናብ ንግስነት ይኣትዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር እኩያት ንምርኣይ ኣዒንቱ ጽሩያት እየን ስለዚ ልብና ክሕሎ ካብዚ ነገር እዚ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ እቲ ካልኣይ ክዛረበሉ ዝደሊ ድማ
برختي سرحو حولتتات أسترتاتن دما أقومو يبلنا إذن تايو نمنتايو أفردي أو دي قوم تدايلنا مصحف قدوس كزارب كله أب كلام الله سئلن مسلنسي أي تقبر يلوم زخون يكون عينة سئلي أب لعلي يكون أب تحت يكون أب تحت المدري يكون نحقاتكم سئلن مسلن أي تقبروا إلوم إجزابير أب تحقاقات كوبم كله حق هيبوا من إسرائيلاويان سئلن مسلن كيملغو نمنتايم قلنا بسئلنا مسلنا بأسترتاتن نابز تفلالي كاب عنشأتن كاب مريتن زسرحو نقرات نمنتايم نابو خيدوم سب بباهريو قال أب قدمي وزم اللخ نقر كريئو يدليو إجزابير كم مخانوس لازم فلت دما نرأسخاتكم نعاخاتكم ندقكم نتمحبر سبملو سئلن مسلن خي قبرو أتنكقوهم زوم سبات يوم كنت أم جيروم برختو صرحو حاولت تاتن أسترتاتن كا أقومو يبل نمنتايو تدليو نمنتايو أبرختي كيدوم كسوؤو تقديدوم تدعيلنا إزي كابيرو بعم ودنا بات زمتايو زمالت تنعسر تقل تنقاد إسرائيل بفلاي ودون نداويت نقول سولومون بستفلالي من قدي لبو كاب إجزابير كزبلن بزح نقرن سقات أما نتنعسر تقل تنقاد أب عسرتن كومد ما أبكلته يهودان بنيامن تنترف هذا ما خلاتن أب عسر تنقدون رسخت مأن سماريا بمقبار كم دت مقلا خمسة تقداي مسحب قدوس حبرنا كام نقص ربع عام مالتي كودون سلام سلازي يا ربع عام ودنا بعد نتن عسر تنقد إجزابير حليفو مسحبه نتن أبتن عسر تنقد زلوا حزب إسرائيل اتا كندي إجزابير محضور خد كون زحريا يرسالم أبا خيدم كيملغو كيسجدو لبهم دما بأملاخ من أنت غير تحاز بمبال أب كل التبوتا أبدانن أب بيت إيلن زبها البوتا برختي أقوم يبلنا ناي مراخوت وركي بمقبار نتهزبي اتوم كاب جبسي زوصخم أمالختي زي أتوم يم بمبال أبدانن أب بيت إيلن برختي أقيمو سلازة تهزبي لبو كاب ناب أملاخ نبرختي جتسو كخيل حدا خابتهم نناي حتيات معك أنا نتكملو يروب عمود نباتي نناي صدق معك أنا دما نداويت بيتي سلازك زي أبير كلتها معك أنا خزع زفليم كمتي يروب عمود نبات زجبورنا نعتبره كملك حتيات يتكم بناي صدق مجدي دما نبيت داويت يلعلو مصحف قدوس سلازي زي يروب عمود نبات زي لبس إسرائيلاويان يسليبو كمو بمقبار برخت بمسرح سلازي كابزي جزيزي بمولو إسرائيلاويان بس برخت زي تاي كوينا من حريلنا أبو بمخاد كعاتنو نتوم نايم رخت وركي سخاتكم يخم أملاخنا بمبال كسوقدون كملوخون بدحريو دما حدا خابت نقطع نفردن زودقم نجر كاب كونه أبانا بحدش كده عنك أبز أوان زي أنتي كوني هلو أبرختي بزح جزي برختنا مالت أبز جزيزي تناي ناتنا ناي أمرو من فساو أقل قلو تناي كل جزي أبو أمرو أنت زي تحليو أمرو تزي تقدسو أمرو كم تزقب بقى إجزابير تزي مليئو يفنو يناب كاد نجر يفانني سلازي أمره كل ساعة أنت يكون زلون حريلك نن معلتي بقى إجزابير تكون كحسب كخيل الله أمره كان تدعى تجنيقو أمره كان خلي نجارات تدعى يملأ الله خوينو نتأوش تخاز حدر منفس كم تزقب معك يقلت نتني أملاك نجار كم تزقب بقى نخي تردو كابز قبرو خان نجار أبو أمره زور وروست فلا لي فلات ساعتهم نابنت قال خابتي أبرختنا في الله أبو أمرونا كنت نقولهم مسحف قدوس كابز معدونا نجارات حد انتهايو نحريلنا تعبيدي كل جزء سب جزء أبيهر صبوا نجار مسجبرلو مسجولبته مسلم لما متسبقه أملاك أبيهوتو استقلت بزحات سبات نعوب مرأي نأملاك مسكون متجمرو تقدماي أبكر ميد ديكونه أبد حريت تسوير وزمت نايت ألمات أجندة تايتلنا تعبيد بزحاتني أملاخ سبات بتعبيد زودقو كالتيفهم كافر زودقو سبات اللونا نعملت نقص أوزي أنت دارينا قد عبير صبوك يرولو صبوك كم تدس رأي لوين صبوك مسقبر الله لبهم كبل زجمرة إسرائيل لوين نزنا جارزي نزي نبرخت قصهم كخيدو زجمرة مما كبرختي خيدهم بمعتانهم زوسدو نجار انتاي نحر إلك لب متراري زد ما نبتعبيت جزء يزوسدك سلازم كل جزء أبير انت دعني كبار خلك جزء أبير ببوزح مجدي كسالية كانت دا جميرو كل جزء زقل كل أبرخ تخازقل كل نجار كدام انتاي انتلنا
تعبيت እግዚአብሔር ካብ ትዕቢት ይሰውረና ስለዚህ ከምቲ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ምስተዓበዩ ቅልጡ ፍርዲ ኣብ ህይወቶም ዘምፁ ክንትሕት እምበር ክንዕበ ኣይግባአናን እዩ ተኻላይ ኣብ በረኽትና ብፍላይ ክንቆፃፀሮ ዝደልዮ ነገር ድማ ምሕረት ዘይምግባር እዩ ብዙሕ ግዜ እንተዳኣኒ እዚኣቶም ንምንታይ እዮም ነዞም ክልተ ጥቕስ ኣቢለ ክሓልፎም ተገዲደ ኣብ ኣእምሮኻ እንተዳኣኒ ተሰሪፆም እንተዳኣ ኣትዮም ስሉኽ ኢሎም ቦታ እንተዳኣ ረኺቦም ነቲ ናይ ምሕረት ዘመን ከይትቆፅር ብቐጥታ ናብ ፍርዲ ስለ ዘእትውካ ምሕረት ግን ኣብ ፍርዲ እያ ትምካሕ ስለዚ ምሕረት ዘይምግባር ብዙሕ ግዜ ኣብ ህይወት እንታይ ድምፅእ በረኽትኻ ተኣምሮኻ እዩ ዝቆፃፀር እዚ እንታይ ኢልዎ ፅኑዕ ዕርዲ ኣብ ውሽጥስ ዕርዲ ይፈጥር ኣብቲ ናትካ ኣእምሮስ ዕርዲ ይፈጥር ንኣምላኽ ከይተምልኾ ገጽ እግዚኣብሔር ከይትርኢ ምሕረት ከይትልምን ንኣምላኽ ዝገበረልካ ነገር ውዕለቱ ከይትፅብፅብ ከይትነገር ካብ ዝገብሩኻ ነገር እዚኣቶም እዮም እዞም ክልተ እዚኦም ኣዝዮም ሓደገኛታትን ናብ ፍርዲ ገጾም ዝስሕቡና እዮም ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ማለት እዩ ከምቲ ንዓታቶም ኣብ ፍርዲ ዘውደቆም ምክንያቱ በረኽቲ ከይድካ ተዓጥኖ ምዕጣን ዓጢንካ ትምለስ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ድሕሪ ምዕጣንካ ዘጎልብበካ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ እሱ ከዓ እዩ ሳዕቤን ትርልቦም ካብ ዝኾነ ነገር ንእስራኤላውያን ሓደ እሱ እዩ ኣብ በረኽቲ ከይዶም ዝዓጠንዎ ዕጣን ድሕሪኡ ዝመፆም መንፈሳዊ ዝኾነ ተፅዕኖ ትትዕቢት ዝተፈላለዩ ነገር ትርክሳት እዚ ኩሉ እዚ ካብኡ ዝመፀ ነገር እዩ ከምቶም ኣሕዛብ ክኾርይዎ ክፉእ ገበሩ ይብል ተነጊሮምን ተመኺሮምን ዘይምስማዓን ምሕረት ዘይምግባርን እዩ ንምንታይ እዮም ክኾርይዎ ደልዮም ነቲ ፅቡቕ ዝገበረሎም ስለ ንምንታይ ክኾርይዎ ደልዮም ከምቲ ኣሕዛብ ክኾርይዎ ክፉእ ገበሩ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ክምዕደካን ክነግረካን እዝን ይኸውን ኣሎ ምክንያቱ ኣብተን ቃል ተዳርኢና እግዚኣብሔር ነቢያት ከም ዝሰደ ካህናት ከም ዝሰደደ ካብ ክፉእ መንገዶም ክምለሱ እቲ ዘምልኽዎ ዘለዉ ጣዖት ዝኸድዎ ዘለዉ ምዕጣን ብምሉእ እዚኦም ተመለሱ እናበለ እግዚኣብሔር ንዓመታት ዝተፈላለዩ ቅዱሳን እናገበረ እናለኣኸ ክመልሶም ንልቦም ፅዒር እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ሳዕቤን ዘይምስማዖም ኣብ ፍርዲ ኣውዲቑዎም ንጣዖታት ድማ ኣገልገሉ ይብል ጣዖት ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ዘይሰምዕ ሳቶም ካብ ዕንጨይቲ እዮም ነቲ ጣዖት ሰሪሖም እስኪ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 10 ንዘሎ ቃል ክንርኢና ካብ ፍቕዲ 3 እንታይ ይብል ባህሊ ኣሕዛብ ከንቱነት እዩ እሞ ኦም ካብ ዱር ይቆርፁ ይፀራበኽ ኣብ ምሳር ይፀርቦ በብሩርን በወርቅን ይልብጥዎ ሰንከልከል ከይብል ድማ ብሽንካርን ሞደሻን ይጋጥሞ ከምኦም ስየ ትኽዝበሉን ዘይዛረቡን እዮም ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም እሞ ሰብ ይጾሮም ጽቡቕ ዝገብርዎ የብሎምን ክፉእ ድማ ክገብሩ ይከኣሎምን እሞ ኣይትፍርህዎም ወእግዚአብሔር ከማኻ ሓደ እኳ የልቦን ንስኻ ዓቢኻ ስምካ ድማ ብስልጣን ዓቢብ ከምውን ክልተ ቃል ክዛረብ እንደልየ ሓንቲ ድማ ኣብ ኢሳይያስ 44 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 17 ንዘሎ ቃል እውን ትንክፍ ከነብሎ ይደሊ ኣብ ኢሳይያስ 44 ንዘሎ ቃል ምስ ምምላኽ ጣዖት ንዝኸዱ ነገራት ማለት እዩ ካብ 14 ዘሎ እንታይ ይብለና ኦም ሊባኖስ ይቆርፁ ኣውሕን ኣልጌንን የምፅእ ካብ እዋም ዱር ከዓ ይሓሪ ፅሕዲ ይተክል ዝናብ ድማ የብቁል እዚ ከዓ ንሰብ ንምንዳድ ይጠቕሞ ካብኡ ወሲዱ ይስሕነሉ ኣንዲዱ ከዓ እንጌራ ይስንክት ምስና ይዙውን ካብኡ ኣምላኽ ይገብር እሞ የምልኾ ምስሊ ይፀርብ እሞ ይሰግደሉ እምበኣርሲ ፈርቁ ሓዊ የንድዶ በቲ ፈርቁ ከዓ ስጋ የብስለሉ ጥብሲ ጠቢሱ ድማ ይፀግበሉ ይመውቕ እሞ ኣሰይ እመውቕ ሓዊ ከዓ ኣለኹ ይብል ነቲ ዝተረፈ ድማ ምስሊ ቆሪፁ ይገብሮ ኣምላኽ ይኻሞ ኣድሕነኒ እናበለ ኣብ ቅድሚኡ ተደፊኡ እንታይ ይገብሮ ብላሎ ብጣዕሚ ዝገርም ንዕንጨቲ ኣውፂኻ ኣንዲድካ እቲ ገሊኡ ንመግቢ እቲ ገሊኡ ንኻልእ ትጥቀመሉ ኣምላኽ ኢሉ ነቲ ዝፀረቦ ዝተፀርበ ኦምሲ ኣምላኽ ድማ ይገብሮ ኢሉ እዞም ሰባት እዚኦም ከመይ እዮም ገይሮም
ንጣዖታት በመገልጋልዮም አፍርዲ ወዲቆም እግዚአብሔር ከምዘ አይነቱ ነገር አይትግበሩ ይልዎም ናፍርዲ ካበውድቆም አባና አብ ሐድሽ ኪዳን እንታይ ኮን ይህልወና ከም ጣዖት ውሽጥና ዝተቀመጠ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፅልና ዘሎ መቀዳደመ ጉያ በዘይካ በተጀማርን ደምዳምን እምነትና ዝኾነ ኢየሱስ በኻልእ ልብኻ ክጥበር ከም ጣዖት መሳሊ ኣብ ውሽጥኻ ክኸውን ጽቡቕ ኣይኮነ መምላኽ ትራፊም ወይ መምላኽ ጣዖትን ትራፊምን ይልዎ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ሳሙኤል ንንጉስ ሳኦል እዝን ግበር ኢልዎ ክነሱ ስለዘይ ገበሮ ክታረኽ ምጀመረ ብፍላይ ከኣኒ ካብታ ኣምላኽ ዝብሎ ንላዕሊ ነታ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዝነበሮ ሞጎስ ስለዝሓለወ ሳሙኤል ክዛረቦ ከሎ ተዛሪቦ ሓደ ነገር እሱ ድማ እንታይ ኢልዎ ብጣዕሚ ካብ ዝገርመኒ ማለት ትርኽሳት ጽቡቕ ኣይኮነን መምላኽ ጣዖት ትራፊምን ኢሉ ምስማዕ ንኣምላኽ ይጽቡቕ ምስማዕ ካብ መስዋዕቲ ካብ ዝተፈላልየ ስብሕቲ ዓውልካ ኣጽን ምባል ዝበልጽ ኢሉ ስታቦም ነሲብ ለዛ ኣብ ህይወት ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ዝበለካ ነገር ከተተግብሮ ጥራይዳ አይደለካ እምበር አምላኽ ንዝበለካ ነገር ናምናትካ ናብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ንዓኻ ከም ዝጥዕም ጌርካ ወይ ንዓኻ ብዝምችእ ጌርካ ከተቕርቦ ከለኻ እዚ ሓወልቲ እዚ ሰብ እዚ ነታ አምላኽ ዝገበሮ ኣክንዲ ዝገብሮ እቶም ህዛብ እዝን ኢሎም የሚሉ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዘረባ ስለዘይ ቋጾሮ እዩ ነገር ዝጋጢሙ ኸላይ ኮን እግዚአብሔር መንግስቱ ንክቀደሉ ምክንያት ካብ ዝኾነ ካልኣይ ምክንያት ንሱ እዩ ተቀዳማይ ብፍላይ ነቲ መስዋዕቲ ስለዝደፈሮ ተኸላይ ድማ እዚ ነገር እግዚአብሔር ገበሮ ዝበሎ ስለዘይ ምግባር እዩ ስለዚህ እዚ ነገር ዝናቢ ኣምጪዎ ናብ ዕልወት ናብ መቅዳድ ኣምጪዎ መወዳእታ ድማ ጽቡቕ መወዳእታ ኣይነበሮን ዝተቀብአ ሰብ ክነሱ ግና መወዳእታ በዚ ነገር እዚ መንግስቱ ተቀዲዳ ስለዚህ ኩሉ ሰዓት እንታይ እዩ ንጣዖታት ምስዋዕ ሳዕቤና ኣለዎ ኣብ ህይወት ቀስ ብቀስ ናብ ምሕረት ዘይተመሊስካ ምስ ግዜ ናብ ፍርዲ ዘውደቀካ ምክንያቱ ናይ ገሊኦም ኃጢአት ይቅድሞም ኢሉ ናይ ገሊኦም ኃጢአት ግን ይስዕቦም ናብ ሞት ዘብጽሕ ኃጢአት ኣሎ ናብ ሞት ዘይብጽሕ ኃጢአት ኣሎ እና በሊ መጽሐፍ ቅዱስና ከፋፊሉ ይረዳእና ለዚ ካብዚ ኣቶም ንኽንሕሎ ኸኣይና እዚ ቃል እዚ ንመሃር ዘለና ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ልክዕ እዚ ነገር ምስ ገበሮሲ ምምላኽ ጣዖትን ትራፊምን እዩ ንኣምላኽ ምስማዕ ይጽቡቕ ስብሕድ ዓውል መስዋዕቲ ይኮነን ዋና ነገር ጽን ምባል ዋና ነገር ኢልዎ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ኣብ ህይወትና ብፍላይ ጣዖታት ዝኾኑና ነገራት ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ክነቐምጦ ዘይብልና ነገር ኣብ ልብና እግዚአብሔር ይርዳእና ክቕመጥ ዘይብሉ ንኣምላኽ ዝመዓራረ ነገር ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንኣብነት ኣብ እስራኤላውያን ተደኣ ምልሲልና እግዚአብሔር ክእዝዝ ከሎ ሓንቲ ታቦት ይኣዚዙ እሳ ድማ እንታይ ኣብ እስራኤል ኣብ ማእከልኩም እንተ ክነብር ታቦት ግበሩለይ መቅደስ ግበሩለይ ኢልዎም ኣብኡ ድማ ታቦት ከመይ ኢላ ከም ትስራሕ ጽቡቕ ጌሩ ንሙሴ ገሊጹሉ እዛ ሓንቲ ታቦት እዚኣ ኣብ እስራኤል ዝነበረት ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ኣባና ኣብ ውሽጥና ዘላ ኣብ መቅደስ ኮይና ተቐመጠ ምክንያቱ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኣባና ሓደረ እዩ ዝብል እቲ ናይ ክርስቶስ ምስሊ ዝነበረ ኣጸድ ቅድስተ ቅዱሳን እንብሎ ሕጂ ኣባና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክራይስት ዘመልክት እዩ እዚ ነገር እዚ ግን እስቲል ስጋብ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣብ ዝተፈላልየ ቦታታት ሃገራት እንተዳሪና ብፍላይ ኣብ ምድሪ ሓበሻ ድማ ነታ ሓንቲ ዝኾነ ታቦት ብዝተፈላልየ መልክዑ ዝተፈላልየ ስእሊ ዝተፈላልየ ምስሊ ዝተፈላልየ ታቦትን ኣስማትን እናሃብካ ንጻድቃን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ኩሉ እዚ እናተወሃበ ብዙሓት ዝዓይነቶም ታቦታት ንርኢ ናይ ከምዚ ታቦት እናተባህለ ማለት ካበይ መጽዮም ካበይ መበገስዮም እንተዳኢልና መጽሐፍ ቅዱስ ክምህረና ሓንቲ ታቦት ያዘላ ዛ ታቦት እዚኣ ኣብ እስራኤል ክሳዕ ጎይታ ዝግለጽ ጎይታ ምስ ተገልጸ ብሞቱን ብትንሳኤውን ግን ታመጋረጃ ቀዲድዋ እቲ ዝነበረ ስርዓት ምስ ምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞቱን ምስ ትንሳኤውን ድማ ኣብቅዒ ኢልዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ጽቡቕ ጌርና ክነንብቦ ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ነገርሲ ጎይታ ምስ ተገልጸ ምስ ተንስአ መጋረጃ ምስ ተቀደ ንኩሉ ሰብ ታናይ ምሕረት ዝፋን ናብ ኩሉ ሰብ ኮይና እግዚአብሔር ካኽረድ ጀሚሩ ኩሉ ሰብ ምሕረት ክቅበል ጸጋ ክቅበል ንግዜ ጸበብኡ ዝኸውን ንምሕረቱ ዝኸውን ረድኤት ክቅበል መጋረጃ ተቀሊዕሉ ካብ ህዛብን ካብ ወገን ህዛብን ካብ ወገን ኣይሁድን ሓደ ሰብ ኣብ ርእሱ ገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኸልካለ ቀጽሪ ድማ ኣፍረሰ ይብል ብድሕሪኡ ንምንታይ እዩ ታቦት ኣድልዩ ንምንታይ እዩ ዝኩሉ እዚ ነገር ዝኣድልዩ እግዚአብሔር ይርዳእና ሳዕቤን ኣለዎ ስለዚህ ከም ቃሉ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚህ እትን ጣዖታት በመምላኾምን ዘይምእዛዞምን እዚ ሳዕቤን እዚ ንእስራኤላውያን አፍርዲ አውዲቅዎም እዩ በብዙሕ መገዲ እግዚአብሔር ኮሪሎም እዩ ክሳዕ አምላኽ ንዝኻቦም ርስቲ አምላኽ ንዝሃቦም ተስፋ ዝነበሩዋ ምድሪ ለቂቆም ን7 ዓመት ኣብ ምድሪ ባቢሎን ተቀሚጦም እዩ ተማሪኹም እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ ድሕሪ 7 ዓመት ዘኪሮም ናብታ ዝነበሩ ርስቱን መሊስዎም ለዚ እግዚአብሔር ተመላሳ እዩ ሳዕቤን ደይምእዛዝካ ሳዕቤን ምውዳቕካ ብዙሕ ዓይነቱ ነገር ክኸውን ይኽእል ይኸውን ሕጂ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ምስ መፀ ናይ ምሕረት ቃሉ ምስ መፀ ምስ ተረዳእካ ተዳኣ ተመሊስካ ክምለሰካ ዘይትፈልጦ ዝተሰወረ ነገር ውን ከረእካ ዝበለ አምላኽ ሕጂ ውን ምሳና እግዚአብሔር ይመስገን ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ክረዳአና መጎስ ክኾነና አምላኽ ይመስገን ኣብ ኩሉ መገድና ምሳና ዝኾነ ነዞም እስራኤላውያን እዚኦም ነዞም ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ፍርዲ ዝነበሩ ኣብ ሓደ እዋን ውን ኣብ ምሕረት ኢና ንረኽቦም እግዚአብሔር ምሕረት ገይሩሎም ድሕሪ ፍርዲ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ተመለሱ 7 ዓመት ምስ ተቐጹ ብድሕሪኡ ግን ናብታ ናይ ተስፎም ምድሪ እዮም ተመሊሶም ሕጂ ውን እንተዳ ተመሊስና እግዚአብሔር ይመለሰና እቲ ናይ ዘይምእዛዝና ሳዕቤን ናብ ፍርዲ ዘውደቀ እግዚአብሔር ሕጂ ውን ተመላሲ እዩ ምክንያቱ ተሰምዕዎ መዓልታቶም ብሰናይ ዓመታቶም ካብ ደስታ ክፍጽም ኢሉ እንተ ሰምዕዎ ሞን ተገበርዎ ሲ መዓልታቶም ብሰናይ ዓመታቶም ድማ በደስታ ክፍጽሙ እዮም ዝበለ እግዚአብሔር ሕጂ ውን እቲ ድሰምዓኒ ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈረክ ሃዲ ዝበለ አምላኽ አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዚ ዘይምእዛዝ ዝተፈላለዩ ጣዖታት ንዓታቶም ኣብ ፍርዲ ዘውደቆም ንዓና ፍርዲ ከይውደቀና ምእንቲ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዘለና ብፍላይ ከዓ ኣብ ጎይታ ኣብ ምምፁ ኣብ ልዳት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ትንጠቀሉ ጊዜ እናተቃረበ ጎይታ ዝመፀሉ ጊዜ እናተቃረበ ማራናታ እንብለሉ ጊዜ እናተቃረበ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጊዜ ስለ ዘለና ሰይጣን ነታ ዝረኸበ ዕድል ንምጥቃም ንዝተፈላለየ ኣብ ዘይምእዛዝ ክዓጽዎም ንዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዘይምምላስ ኣብ ትሪ ልቢ ኣብ ትዕቢት ኣብ ሕቡቕ ዝኾኑ ነገራት ምልምማዳት ነውርታት ከስጥሞ ካብ ዝደልየሉ ምኽንያት ይመጽእ ስለ ዘሎ እዩ ነታ ዝረኸበ ዕድል ክትቀመላ ምእንቲ ንዓኣ ተጠቂሙ ድማ ንብዙሓት ሰባት ነቶም ስሞም ኣብ መዝገብ ህይወት ዝነበሩ ሰባት ንዓታቶም ካብቲ መዝገብ ንምውፃእ ነዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ሓንሳብ ካብ ግብፂ ዝወፀ ህዝቢ ፈርዖን ስዒቦይ አምላኽ ስለ ዘስጥሙ ብተባሕሪ እምበር ስለዚ ኩሉ ጊዜ ነቲ ዝወፃኻሉ ናብኡ ክመልሰካ ካብ ዝደልዩ ነገራት እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ እንተዳ ሰሚዕካዮ እግዚአብሔር ይረዳእካ እዩ ሃሌሉያ አምላኽ ሰማይ እንተ ሰምዕዎ እሞኸ እንተ ተገዝእዎ መዓልታቶም ብሰናይ ዓመታቶም በደስታ ክፍጽሙ ዝበለ ጎይታ ግን እሙን እሞ ሎማ አንተ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ብውልቂ በማሕበር በሃገር ደረጃ ካብ ዕልወት ካብ ኃጢአት ካብ ጥንቁልና ካብ ባእሲ ካብ ክርክር ካብ ትዕቢት ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ፍርድን ኣብ መቕጻዕትን ካብ ዘውርዱና ነገራት እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረልና እዚ ብስመይ ተሰሚየ ህዝበይ ግና እንተ ለመነ እንተ ሰምዐ ገጸይውን እንተ ደልየ ካብ ክፉእ መንገዱን እንተ ተመልሰ ሽዓነ ካብ ሰማይ ክሰምዖ መሬቱን አእምሮን ክፍውስ ዝበለ ጎይታ ሕጂውን እሙን አምላኽ እዩ ተዳ ተመሊስካስ ናባይ ተመለስ ዝብል ጎይታ እዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዘይተኣዘዙ ንጣዖት ስለ ዘምለኹ በረኽቲ ስለ ዝሰርሑ ሓወልትታትን ኣስታርተታትን ስለ ዘቆሙ አምላኽ ድማ ኮረየ ካብ ኩርኡ ዝምለስ አምላኽ ይግን ዘለና ስሙ ብሩኽ ይኹን የስ ይኹሪ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ኣብ ኩርኡ ኣይጸንዕን እዩ እግዚአብሔር ካብ ኩራ ይምለስ እዩ እግዚአብሔር ንኹራ ዶንጓይ እግዚአብሔር ንዓመታት ዝኣክል ን100-200 ዓመት ዝኣክል እዩ ንእስራኤላውያን ምዒድዎም መኺርዎም ተመለሱ እናበለ ደድሕሪኦም ዝኸደ ጎይታ እንተ ደኣ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 15 ካብ ቤቱ ወፂኡ ወላ እንተኸብለለ ወላ ገንዘብ እንተጥፍአ ብዙሕ ነገር ውን ተገበረ መዓስ ኮን ይመጽኡ ብምባል ኣብ ልዳት ደጌታት እናተጸበየ ሕረር ዝብል አምላኽ ግን ኣለና ካብ ርሑቕ ምስ ረኣዮስ እናጎየየ ይብለና ስሙ ብሩኽ ይኹን እናጎየየ ምናልባት ንስኻ ቀስ ኢልካ ትምለስ ትኸውን ታናትካ ሓንቲ
سقمت مملاسكن أملاخ كم زقوي أتقبر بهوتك سمو بروخ يكون هاللويا انت وزاكو بخنافري أيستنتنكون كابل بي مسقلة اللي تملخ فغري لو مسفليتيو حيلتا بتري نسو حايلي نسو منقستي نسو تنحتي نسو مزموري بسمو وتي كاب عزغتي فرا سقاقيروني نامنايا ليلويا نبرا هاللويا نتلائي زغت قتلو بتري سلطان تلمات كله زغزال لي سميسوس لحل يبللي سم እግዚአብሔር بروخ يخون لي እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም አብትር ልቢ ነቶም እግዚአብሔር አምላኺ አብስውር ነገር አምልምማድ አብስተፈላለየ ቦታ ኮይኖም እግዚአብሔር አምላኺ ካለ ከሐስቡ ልቦምን አእምሮምን በኻለ ነገር ዝተመልአ ሰባት ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ምሕረት መንፈስካ ኽጥምቶም ከምንቲ እግዚአብሔር አምላኺ አብንዳ ሐሸማታት ምስተመደበ ስራሕውን ምስረኸበቡ ግን ልቡ ግን ተመልሰ ከምዝብል بيسوس كريستوس مملاس لبي خون صلي تر لبي كاب حزبك يسبر زي مسمع مدنزاز كله ጭንገፋ ይሰበር አምላኬ ናብ ዝተፈላልዩ ጣውታት ምስሊ ዝተፈላልየ ነገራት እግዚአብሔር አምላክ ከም ቃልካ ዘይኮነ ነገር ንልቢ ዝስሕብ ዝሰልብ ዘበለ ነገር ሎሚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩላትና ይሰበር ብላለሁ አርዑት ካብ ክሳድካ ክስበር ይጽሑፍ አርዑት ኮይኑ ዝተቀመጠ አበረኽት ተሰወየ أمناتنا آمرون أبتلباتنا እግዚአብሔር ዝተጻሕፈ ዘይጽቡቅ ነገር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰረዝ ሎሚ بدم ክርስቶስ ይሰረዝ አምላኬ አብዘይ ምስማዕ አብትዕቢት አብስተፈላለየ ኩራ ባሲ ክርክር ንዘለው እግዚአብሔር አምላኬ ዝምምላኽ ጣው ትራፊም ይኸበልካዮ ዘይምእዛዝን ሰዓቤንን ኣለዎሞ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ክትረድእ እጽሊ እንተ ሰምዕዎ ሞኻ እንተ ተገዝእዎ كم زبل قالك ملتان معلتاتنا بسناي كنفصم مدحنا بسناي كنفصم نتب ايرات زغلص كبري እግዚአብሔር ክንቀባበሎ በደበና ምእንተ እግዚአብሔር ክንከይድ ክንቁለብ ምእንቲ ንሐዋሩን አብዝፋኑ ምእንቲ እግዚአብሔር ምስኡክንም ከውን አብተዘዳለ ወልና ርስት ምእንቲ ምስኡክን ከውን ከምቲ እስራኤላውያን ካብርስቶም ዘልቀቆም ዘይምእዛዞም ይሞ ሎሚ ናይ ምእዛዝ ልቢ ይሃበና ሽም ኢየሱስ ንኩሉ ሰብ ነዛ ቃል ዝሰምዖ ዘበለ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ምእዛዝ ልቢ كمتي ودوكوا كنسو بتي سسكيو سكيات جن مئزاز تمهري ولدي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس ابتي اموداتا زمن كفو زمن كم زمتسا تنكرنا له سلازي نتا امونغونان امونغو دقنان تفطيرو زلو ناي عدمه غاق نخن ردوم كيكالنا اذانان دقل بنان كفنا نخن سمعهم انتي سلغزا رسنا مخل صلي بسنك اب كل كرنعات هيوت زغاطمم صقطي وطري فرهي مشقرا كاب زيدديو حدغنيا وسانيتا تدحينم قرعون طعين رحق زعلمه هيوت نخمرحو نصليلهم كابتي ابلعلي من اسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبره سدماونتن كالن نخعقبو نتحقنيا مقد املاح كيرخبو بعرفتي نخملالسو نتي ابز عالم زيا زغزء زلو كفو منفس بنصورا لليوم كامرببو حرا خوينم نتصبق بمدلاي هيوتهم اب تحت منفس قدسن قال املاخن نخغزو نصليلهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نغزا رسوم تحت بمبال نغز عبيتي كفرون كخبرون نصليلهم دغاغيمنا نصليلهم